अपॉइंटमेंट लेटर पाइला पर हला 25,000 टका मुंड तले देकी बइथबो एइटा जो 20,000 टका जो देइन फोन पे छाड़ी दलो आ पर आ फोन पे जमा छाड़ीबोनी हेलो हां कोउडी हलो तुम अरे अब शीघ्र आस मोर बा दुनिया काम कोन बाट पाउन अरे जहांगीराबाद रे बाबाजी सही ना कहले बा से टोटली 4 खन मौजार से लोक जानि छथि तमे को कहउछ बाट पाउन बोलिका तमे कोन जगह रे अछ कहलो कल्याणपुर हां ठीक 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 से एक मुआ है कि गोटाई रास्ता रे आसो हां सेठी आसी पचार दबा 10 पोलुरु गड़ीबो तो पचार दबा बाबा सही घर कोउटा से कहि देबे हां अरे तब बाबा शीघ्र आइलो तमे जदी आज जदी डॉक्यूमेंट दबो जदी दियो नले मते आ काली किछि कहबोनी हां हां आस मु घरे अछि आउ हो हां भाई ये जो हमरो बाबा सार को घर कोड कहले बाबाजी सारी हम स्कूल सारे ना 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 हमर जो बाबा साई तो तमे को गाड़ी चलो ना ना तम गाड़ी चली हमर जो बाहर नहीं लक्ष्मी पोस्ट बस चलेबे सार बाजे काम थला तो कोन डॉक्यूमेंट फॉक्यूमेंट धर सार कहले बा डॉक्यूमेंट धर आसु ये कर दे ओ तार तार पोस्टिंग हां पोस्टिंग का बाहर थी तो से सार कहले मोर चिन्हा आ कर दे बोली कहले ताले गोटे काम कर एमडी सीधा जीव जो माउस चल चली आछुन देखुछ सेठी डाण कर गोटे टर्निंग अछि सेठी भांगी जो सेठी ताको प्रथम घरटा ताकर दिताला बिल्डिंग टा सेटा बाबा संग घर ना कहले राति बेले पता हां हां ठीक पचा दे छोटो छुआ हम कहले से कह दे बाबा जो घर ठीक कह दे जान हां अबे हे दादा ये जो लक्ष्मी बस रो बाहरची नुआ एबे जो सरकार घर से ड्राइवर पोस्टिंग पे का दादा पट्टी मारनी तो लोक चुटिया बन नहीं या नो देखुनु से लोक केन कहू जे ताऊ कहजन बाबा जी सारे जेंती ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हां बा सा देखिनु लोक रा केमिदिया ठकु चाइल जिबा देखिया गरीब लोकटा फसै दबा ना बुझी पा ना यार सेठी जदी बाहर दिसे तो ऑनलाइन अप्लाई हो हां ई को कंप्यूटर जानि छी ना आ पाखर कंप्यूटर अछि तम तो जनसेवा केंद्र को जीवो सेठी अप्लाई करियो जो पोस्ट बाहर की काम दादार चाइल चाइल दिजे गरीब लोकटा जाई संगे संगे जाई संगे संगे कोन से पाए से जाऊ 5 मिनिट जाऊ जीवा चल से आसुनु सही पहुंचला हे जाई थवा तोरटा दादा ओडा आई देखिया एरा टका 20-30 लगा नै जीवो हां आई देखिया हां एटा काना नमस्कार हां हां नमस्कार कोन तुमको केते समय हला अपेक्षा कर सब नहीं के अछि बाटटा मेन पाउन छली कोन बाट पाउन मु तुमको कहली नाक सीधा आसीबो हेटा गोडी माटी की पचाले बाबा सो ना कहलो तुम कहि देले दे मु आसिला नियम आउ आउ दला दला मोर दुनिया काम अछि मोर तमोरी पाकर को गोटाई लोक पाकर मोर काम आउ एटा कोन तम आधार कार्ड एटा कोन तम लाइसेंस एटा ब्याज लाइसेंस आउ आ फोटो काई फोटो कहि देली आ फोटो तीनटा कहि देली आ गोटा ब्लॉक ऑफिस रे रहइबो गोटा पंचायत ऑफिस गोटा जंग हेड ऑफिस ता चारि आडे तम को आउ एटा भाबिलो को छोटो खोला कथा हां अच्छी अच्छी दे देखिले तीनटा फोटो अछि आउ तीनटा फोटो अछि तो आउ आउ तमे पैसा पत्र कथा जो कहि देली कोन होला पैसा बा कहितले 20-25,000 कहितले हां हम 20,000 छाडतली फोन करे हां 20,000 छाडतला आ 5,000 आको एटा उछि नै आ 25,000 जो कहि देली 5 आउ 25,000 बा कहले चाकरी परे पक्का तो हां तमरा व्यस्त होना पैसा देला माने तम भाबिलो को मु टाउटर ना धप्पा बा ना मु विश्वास नथले मु आस्ते एते बटु अपॉइंटमेंट लेटर पाइला पर हला 25,000 टका मुंड तले देकी बइथबो एइटा जो 20,000 टका जो देइन फोन पे छाड़ी दलो आ पर आ फोन पे जमा छाड़ीबोनी धर पकड़ चालीबो ना तने बुझी बाजो आ 5,000 टका टा कोन करिवो अबिका आ 5,000 को कैश अछि हम फोन पे कर देबे फोन पे कर देबो औ ठीक अछि फोन पे नंबर तो थला आ कोन आ कोन हाउ सुनो ये कथा जेंती चौईता फकीरा हमर जेंती न जानती के चौईता फकीरा के मु को चिन्छि मु तो आपन जानि से पचार ना हां ठीक अछि गुड 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 कोटी को काम मोर चाकरी हो दरकार हां और हेइ जबो तो कहली एई जो देखलु खाता रही देखलु केते जन को ना सकाळ लेखा आइ छै ये सब होई पैसा पत्र देइकन ताकू पुनी करबी ना मोटा टिके कर दे ओहो व्यस्त हो ना बापा ते तो कहली घर बेटा जे अन्य चाकरीटा पाई गली मु आ 25,000 देबी बरम हां ठीक अछि किन चाकरीटा मोर हवा दरकार आ सेठी रास्ता कर आ केते जन अछंती सेठी अछनी आ 4-5 जन कि 6 जन हई ताकू कहि देबो कहबो सार कहले जणे जणे की जीवो जमा को रुंडो हेबेनी आसी घर द्वार में से चौता पकिरा मो पछरे पडिचंती औ तू बापा जा 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 सर नमस्कार आज्ञा 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 जा
ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ରହିଲା, ଫଟୋଟା ରହିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଜମା 4ଟି ଲୋକ ଦରକାର। ହଁ ମ ଇଏ ଗଲା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଗଲା ତା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିବନି, କହିଲେ ତ ହେଲା ଆଉ କଣ। 4ଟା ଲୋକ ହେଲେ ଏ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ଆଉ। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା? ଦାଦା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ହଁ ଦାଦା ଇଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁରା କଣ କାହାର? ନାଇଁ ସେ ଅଲଗା କାମ ଟିକେ ଅଛି ତ। ଆରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେଇ। କଣ ମ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଆସିଲା କଣ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ରେ ତମେ କୁଆଡେ ଚାକିରି ଦଉଛ? ମୁଁ କାଇଁ ଚାକିରି ଦେବି? ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଦେଖିଲ କି କଥା ତମେ ଦାଦା ଅନେବ। ତମେ ତ ଯାହା କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଥିଲ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟି ମାରୁଥିଲ, ଏବେ ଗରିବ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଟି ମାରୁଛ। ସେମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ଦିନକୁ ତାଙ୍କର 500 କି 600 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ। ତମେ ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ବାଲା ବୁଲି ଧରି ପକେଇବ, ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ତମେ ତ ଯାହା ରାପିଲ ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଯୁଆଡେ ଯାହା କଲ ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯୋଉଠି ବାହାରିଲା ମାନେ ତମକୁ ବି କାହିଁ ସେ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଗୁলা ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଇଏ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ହବ, ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ କି କଣ ହବ? ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଫର୍ମ ପକେଇବ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଲୋକ ସେଇ ୱେବସାଇଟ ଯାଇକି କଣ କରିବ? କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ଦବ। ସେ ଲୋକ କହିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆଉ। ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ପଚାରିଲା, ଆମେ ମାମୁଁ ତା ପଚାରିଲୁ କଣ କୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ବାବାଜୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ କରେଇଦେବେ ବୋଲି। ତମେ ଭୁଲ ସବୁ ଶୁଣିଛ। ତମେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ ତମେ ଦେଖେଇଲ କାଗଜ ପତ୍ର କଣ ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁ? ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜଣ ଠାରୁ ମାମୁଁ ନେଲେଣି? ଏଇ ବା 120 ଜଣଙ୍କର ତାଲିକା ହେଇଛି, ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଦାଦା ସେଠିକା ଲୋକ ବି ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖୁନୁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଦାଦା ଏଗୁରା କି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛ। ଏଇବା ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଇଥିଲା, ତା ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଏ ତା ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଦାଦା ଏଗୁରା କି କାମ କରୁଛ ସବୁ? ଏଗୁରା ସବୁ ଧର୍ମ ସହିବ? ତମେ ଠକିବ ବୋଲି କଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବ? ତୁ ସେଗୁଡା ବୁଝିପାରିବୁନି। ତୁ ଗଲୁ ସିଆଡେ, ତମେ ଗଲ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ମୋ ପିଛା ନାଗି ଛାଡିଲନି ତମେ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଚଇତା ଦାଦା ତମେ ଏଗୁଡା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ। ତୁ ଚାଲ ଦେଖିବ କହୁଛି ଆଜି ରାତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଜମା ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସେ ୱେବସାଇଟ କି ଯାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେ ୱେବସାଇଟ କି ଯାଆନ୍ତୁ, କି କୋଉଠି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, କମ ବ୍ଲକ ଯାଆନ୍ତୁ କି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ କାହାକୁ। ନହେଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକା ବାଟ ନ ଯାଇ। କାହିଁ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ବୁଡେଇ ଦେବେ ଏମାନେ। ଆପଣମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ପାନରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେତେ ଏଇଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସୁଧୁରିବେ? ଆମ ଭିଡିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତି କି ବୁଝନ୍ତେ। ତମକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ଦେଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକିଆଟାକୁ ମାରିଛ, ଆମକୁ ଦେଲେ ଚଳିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛ, ଆମେ ସହିବୁ ଏ କଥା ହେରା? ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନ କହିଲା ଠାରୁ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବୁନି ନା ନାଇଁ? ତମେ କଣ ଯେମିତି ମୁଁ ନଦେଲା ଭଳିଆ ତମେ ଯେମିତି। ନାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡା ନବୁନୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦବନି, ଆମକୁ ଆଉ ଦବ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଠକ ବାହାରିଥିଲା। ତମେ ଏଠି ବାହାରିଲଣି? ଗଲ ତମ ନାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କର, ନାଇଁ ଏଗୁଡା ମୁଁ କରିବିନି, ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉ ଯେତିକି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଫେରେଇ ପାରିଦିଅ ଲୋକଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଥାନାରେ କହିଦେବୁ। ଏଇ ଭିଡିଓରେ କହିଦେଲ କି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ପଇସା ଦେଇଛ ଆଜି ପଇସା ନେଇଯାଅ, କହିଲ ଦେଖିଆ ଶସ୍ତା ଅଛି, କହିଲ ଦେଖିଆ। ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ। ଥାନାରେ କାହିଁ ଦେବି? ତମେ 50,000 ଲେଖା ନେଇଯାଉନ। ନାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଆମର ଏ ପାପ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ଦେଇଛ ମତେ ଆସି ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଚାକିରି କରେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବିଭାଗର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଯୋଉଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନା କଣ କହିବି? ହଁ ସେଇଆ କୁହ, ଆମେ ନହେଲେ ଥାନାରେ କହିଦବୁ। ଯାହା କହିଲେ ବାବା ଶୁଣିଲ ତ, ବିଲୁକୁଲୁ ଠକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡନି।
ନହେଲେ ନାଇଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହବ ତାପରେ କାନ୍ଦିବ କିଛି ଲାଭ ହବନି ବୁଝିପାରିଲ